Nouveau gouvernement, 9 nouveaux ministres ou affectés à un autre département. La nouvelle équipe gouvernementale Christian Tsay est en place. 7 ministres n'ont pas été reconduits. 9 autres ont intégré le gouvernement ou ont changé de département. Voici les membres du nouveau gouvernement. Andriamatoa filoha republika miarabanao ampanajana miarabanao koa andriamatoa Premier ministre sy isika rehetra mpikambana ato amin'ny gouvernement. Izaho dia général de corps d'armée Ragotodirina Léon Jean Richard, ministre du fiarovam-pirenena. Pakasitraka tompoko. Manolotra ny arahaba-panajananao Andriamatoa filoha, Andriamatoa Premier ministre sy isika rehetra mpikambana ato amin'ny gouvernement. Tena koa dia arabariny Rina Arson Rindra Azimbelo, ministre de l'économie et des finances. Miarabanao ampanajana Andriamatoa filoha, miarabanao Andriamatoa Premier ministre, ny tena koa dia Ranampy Gisèle, ministre du travail, de l'emploi, de la fonction publique et des lois sociales. Manolotra ny arahaba-pampanajana Andriamatoa filoha, Andriamatoa Premier ministre, isika rehetra atao anatin'ny efitrano manatrika an'izao filan-kevitry ny ministre izao. Professeur Assoumako Elia Béatrice, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Makasitraka indrindra tompoko. Miaraba-panajana Andriamatoa filoha, miaraba Andriamatoa Premier ministre sy isika rehetra membre ny gouvernement. Ny tenako dia Jerry Atrefindrasana, ministre des Travaux publics. Makasitraka tompoko. Sotra mba mefitenena Andriamatoa filoha, Andriamatoa Premier ministre sika mpikambana eto anivon'ny gouvernement. Raha vokatra fidiny avo, ministre ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana, ministre vaovao moa zany raha eo amin'ny fianarana dia docteur ingénieur ary manana ny mari-pahaizana ihany koa master international en gestion intégrée des ressources en eau sy ny diplôme d'études postgrade international en géologie de l'ingénieur et de l'environnement. Efa nisahana moa ny ministre ny Harena Kibonitany sy ny loharano karena stratégique teo aloha. Sotra tompoko. Miarabanao ampanajana Andriamatoa filoha ary miarabanao Andriamatoa Premier ministre sy isika namana mpikambana ato amin'ny gouvernement. Ny tenako moa dia Princesse Sophie Lira, ministre de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme. Sotra tompoko. Manolotra ny fiarabananao Andriamatoa filoha ary mamerina fiarabanao koa Andriamatoa Premier ministre sy membre ny gouvernement. Gérard André Manoussou, secrétaire d'État chargé des nouvelles villes de l'habitat auprès de la présidence de la République. Andriamatoa filoha, Andriamatoa Premier ministre, isika membre du gouvernement, miaraba ampanajana tompoko. Général de corps d'armée Serge Gélé, secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense nationale chargé de la gendarmerie. Sotra tompoko. Miaraba ampanajana Andriamatoa filoha, miaraba ihany koa Andriamatoa Premier ministre, ny tenako dia Tahina Razavindramalo, ministre du développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications. Makasitraka tompoko. Miaraba ampanajana Andriamatoa filoha, faly miarabanao Andriamatoa Premier ministre, isika rehetra mpikambana ato amin'ny gouvernement. Andry Ramaroson, ministre ny angovo sy ny akoranafo. Sotra tompoko. Miarabanao ampanajana Andriamatoa filohan'ny République, toraka izany koa Andriamatoa Premier ministre, Roland Ranjatoel, ministre ny transport sy ny météorologie. Ny tenako dia efa membre ny gouvernement tany amin'ny taona tany amin'ny tetezamita, économiste ny tenako, diplômé de 3e cycle dans l'université des sciences et techniques de Lille, spécialité manokana monnaie, économie internationale ary énergie. Sotra tompoko. Miaraba ampanajana Andriamatoa filoha, miaraba Andriamatoa Premier ministre, tsika mpikambana amin'ny gouvernement. Lalatsina Rakotondrazafy Andriatongarivo, ministre ny serasera sy ny kolotsaina. Sotra tompoko. Miaraba ampanajana Andriamatoa filoha, miarabanao Andriamatoa Premier ministre, miaraba tsika rehetra mpikambana ny gouvernement sy tsika rehetra manatrika izao
androany a ny tenako dia Andriamatoa Edgar Zafindravay a ministre ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fantsifana. Sotra tompoko. manantitra ny fiaravana ampananjana Andriamatoa Filoha Andriamatoa Premier Ministre isika rehetra atao amin'ny gouvernemanta sy ny namana mpanao gazety rehetra Ramaolimasy Pierre Holder ministre ny fanajariana ny tany sy ny sapanarahan'ny fananantany. Mankasitraka tompoko. Ampanajana Andriamatoa Filoha Andriamatoa Premier Ministre no iarabana anao sy isika rehetra tonivon'ity gouvernemanta ity ary mankasitraka ihany koa amin'izao famerenanao ny fitokisana amin'ny tenana izao ianarako moa toko fa tsy izoviana satria efa nindraikitra ihany koa ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ankehitriny dia noho ny fahatokisana napetraka ro amina lahy indrindrindrindra ianao Andriamatoa Filoha izay mitondra ny ndraharaha diplomatika ny fifandraisana amin'ny vahiny conduite ny diplomatie internationale moa zany ndraharaha mbahiny nametraka ny fahatokisana tamin'ny tenanay a ka dia mankasitraka mankatelina tompoko. Miaraba ampanajana Andriamatoa Filoha, miaraba ampanajana Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta, tsika rehetra mpikambana anatin'ny gouvernemanta. Itenako zany dia Tokely Justin, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Ny andraikitra efa ny sahaniko zany dia administrateur civil zany ny tenako, gestionnaire de formation. Efa ny sahana ny sous-préfet tao Feneri-Vest, chef district tao Andap, faritry Sava, chef district ihany koa tao Ambilobe, dia efa nisahana ihany koa ny Tale sy Tale généraly tao amin'ny ministère ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Dia alohany navatendry ny tenako ministre ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana zao dia gouverneur tany amin'ny faritra Sava ny tenako. Misaotra Andriamatoa Filoha, misaotra Andriamatoa Premier Ministre, misaotra tsika rehetra mpikambana gouvernemanta. Miarabanao ampanajana Andriamatoa Filoha, miarabanao Andriamatoa Premier Ministre, tsika mpikambana ato amin'ny gouvernemanta. Ny tenako dia Randriamalanto Joël, ministre ny fisahantany. Mankasitraka tompoko. Miaraba ampanajana Andriamatoa Filoha ny République, miarabanao ihany koa Andriamatoa Premier Ministre, miaraba antsika mpikambana gouvernemanta sika rehetra. Ny tenako dia Saondrarimbalala Marie Michel, ministre ny fanabeazam-pirenena. Saotra tompoko. Miarabanao ampanajana Andriamatoa Filoha, miarabanao Andriamatoa Premier Ministre, miarabantsika ministre namana sy ireo izay manatrika rehetra eto. Ny tenako dia Ramilson Arfity, ministre ny fambolena sy ny fiompiana. Mankasitraka tompoko. Miarabanao ampanajana Monsieur le Président, miarabanao Monsieur le Premier Ministre, miarabantsika rehetra membre ny gouvernemanta sy ny manatrika eto. Ny tenako moa zany dia ministre ny artisanat et des métiers. Saotra tompoko. Miaraba Andriamatoa Filoha ny République, miaraba Andriamatoa Premier Ministre, miaraba antsika rehetra mpikambana ato amin'ny gouvernemanta sy ny mpanao gazety ihany koa. Ny tenako any dia Rakotomalala Herindraina Olivier, ministre des mines et des ressources stratégiques. Ny mombamomba anazy zany dia docteur en système et ingénierie de projet, dia ingénieur en école polytechnique, un géomaticien ny école nationale des sciences géographiques tao Paris. Zay ngamba ny ankapobeny. Miaraba Andriamatoa Filoha sy Andriamatoa Premier Ministre ary mitondra fakasitrahana ny famerena pitokisany. Ny tenako Dr Raymond, vétérinaire de formation, vice-ministre chargé de l'élevage auprès du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage.
Ya, miarabanao ampananjana André Matoflo, miarabanao André Mato Premier Ministre. Ny tenako dia Vina Marie Orléa, ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Nandrato fianarana tany Ampita, manana ny mari-pahaizana, master 2 en environnement, développement durable et développement local. Ary efa nisahana adidy amenandraikitra maromaro ihany tao anivon'ny ministère ny écologie tao Frantsa. Misaotra tompoko. Miarabanao André Matoflo, faly miarabanao André Mato Premier Ministre sy atsika rehetra membre ny gouvernement. Ny tenako vavy tsara raha Antanirina Gabriela, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Misaotra tompoko. Miarahaba ampanajana André Mato Filoham-pirenena, miarahaba ihany koa André Mato Premier Ministre ho antsika rehetra mpikambana ato amin'ny gouvernement. Ny tenako dia mahatante tsy manao raty Paubert, ministre ny Jono sy ny toekarena manga. Mankasitraka tompo. Miarahaba ampanajana André Mato Filoham-pirenena, miarahaba ampanajana André Mato Premier Ministre, miarahaba antsika rehetra amin'ny efitrano rehetra ny membre gouvernement izay manatrika eto ny areo mpanao gazety. Randre Manantany Zely Arvelo, ministre ny fahasalamam-bahoaka. Misaotra tompo. Merina Niaraba, André Mato Filoham-pirenena, André Mato Premier Ministre, tsika membre ny gouvernement sy tsika rehetra manatrika n'izao fivorian'izao Tinoko Roberto, ministre ny tanora sy ny fanazateny. Mahavelo bevata. Miarabanao ampanajana André Mato Filoham-pirenena, miarabanao ampanajana André Mato Premier Ministre sy tsika mpikambana eto anivon'ny gouvernement, contrôleur général de police, Fandre André Larson, ministre ny filaminam-bahoaka. Kasiraka tompo. Miarabanao ampanajana André Mato Filoha, miarabanao André Mato Premier Ministre, miarabantsika rehetra mpikambana amin'ny gouvernement. Ny tenako moa zany dia Rakotosa François, magistrat du premier grade, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Misaotra tompo.